एवरीवन गुड मॉर्निंग जय जगन्नाथ जय माता रानी आपण मानक पुणी गोटे नुआ ब्लॉग रे बहुत बहुत स्वागत। आ पूर्व ब्लॉग रे जेमती कि मैं आपण मानक कहूली व्रतघर पर बेदी तैयारी होता बेदी सेमती ही तैयारी हो पारना तार मेजरमेंट थाए आउ ब्राह्मण घर माने गोत्र अनुसार बेदी तैयारी करा जाए जार जो गोत्र से अनुसार तार मेजरमेंट देखिए तैयारी करा जाए सेमती कि आपण मानक आग थरक ब्लॉग रे कहूली आउ एटा हला तापर अधिका तो तैयारी ही नथिला से पुणी अधा क्लिप से रखी जोटा कि ऐड करछि। आ देखो एमती तैयारी होता आमर बारिक आउ नानी बापा एमती सब मिसिका घर जन लोक आसी काम करते सब व्रतघर पर सब एमती ही आमर तैयारी होता बेदी आ बेदीर मेजरमेंट सब आगे बहुत समय लगिला ताको केते हाथ करिकी मापिकी ताको करिया पे एमती चलथिला। आ तापरे केमती कोन हेबो आगु को मु आपन सहित शेयर करछि केमती बेदी तैयारी पूर्व कोन तार सब पूजा हुए तापरे बेदी तैयारी हुए सेटा आपन मानन सहित शेयर करछि। ता पूर्व चैनल जो नुआ अछि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करियो जमा ही भूलंतुनी पाखरे जो बेल आइकन अछि ऑल अछि सेठी प्रेस कर जोटी हम वीडियो आपन मन पाखरे शीघ्र पहुंचे आपन मन शीघ्र से देखि परिबे। तेणु चलतु ब्लॉग को एंजॉय करंतु आ कमेंट दवा जमा भूलंतुनी। गोटा जो उच्च रहा गोटा माटी में छाओ सेटा जो माटी गला रो माटी ऊपर अधिका पन हां माटी सेटा से देखिबो यही बड़ी पड़ा जागू तो स्वाधीनता दिवस की जय कही आसुना स्वाधीनता दिवस आज गोटे स्वतंत्र भारत की लोकतंत्र कही जी रबर कौट आनी समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। ए तो बूट सफा कलु रत मिलू खरा हो सुखी जीव महाजनपदों में पानी आएगा ना सुखा मुका फैन देगी सुखे जानो कथा भी नरम है साग नरम है माने ना अब ये आओ
ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ମାଛଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାଛ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଙ୍ଗି ତାର ଗୋଟେ ତା ଥଣ୍ଟଟା କେଡ଼େ ଗୋଟେ ଠାକୁମା ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ମାଛ କହିଲେ କ'ଣ କୁମ୍ଭୀର ଦାନ୍ତ କାଟେ ଏ ମୁନିଆ ହେଇକିଛି ପୁରା ଦେଖେ ମାଛଟା ଦେଖେ ଗୋଟେ ନାକ ଛୁଞ୍ଚି ଭଳିଆ ହେଇ ତା ମୁଣ୍ଡଟା ନାଇଁ ଫୋଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଫୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ଏଇଟା ପାଇଁ ଦିଟା ଷ୍ଟିମ୍ କେକ୍ ଛୁଆ ଖାଇଲେ ତୁ ଦେଖା କଣଟେ ଏଇଟା କଣଟେ ଛାଣିଲା ପରେ କାଳିଆ ହେଇଯିବ କଣଟେ ମୁଁ ସେ ବିଷୟରେ କରିଦେବୁ ନା ନା ମୁଁ ଭାବୁଥିଲି ଛେନା ନା ତୁ ବହୁତ ଜାଣିଛୁ କଲା ଲୋକ ନା ଆହୁରି ଖାଇବ ବହି ଯାଉଛି ସେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଲୋକ ସେ ଶୁଖିବନି ଗରମ ଗୁଡ଼ା ନରମ ଶୁଖିଗଲେ କାଣା ସେ ଶୁଖିଗଲେ କାଣା ଚାଉଳ ଚୁନାକୁ ଗୁଡ଼ ସେ ଶୁଖିଗଲେ ତୁ ଏଟା ପୁରା କ'ଣ କହୁଛୁ ଯୋଉ ବାଡେଇ ଯେମିତି ଠକ୍ 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 ସାଉଣ୍ଡ ଯୋଉ ଇଏଟା ଆମ ହଷ୍ଟେଲ ଯେମିତିଆ ବରା ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ କେମିତିଆ ବରା ଦଉଛୁ ଏମିତି ବରା ନା କହୁଛ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରି ଫଟେଇବ ବରା ଦଉଛନ୍ତି ଖାଇବାକୁ ପୁରୀ ଯାକ ଏମିତି ଫୋପାଡ଼ିଦବ ପୁରା ଚକିରି ଗଣ କହିବୁ ଆଗ ଖାଇବାକୁ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଘଣ୍ଟେ ଆଗରୁ ଗୁଗୁନି ପକେଇ ରଖିଥିବ ଆମେ ଆସିଲେ ଖାଇଦେବୁ ପାଣିଆ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖା ହଉଛି ବୋଧେ ତମର ଏଦିନ ପାଣି ଆଇଥିଲା ହଁ ଏମିତି ହେଇଥିଲା ବା ପାଣି ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁ ତ ଫେମସ୍ ହେଇଗଲୁ ଏଟା ଅଜା ତୋର କଲେଣି ଇଏ ତୋ ଭିଡିଓରେ ଆସିବ ଅଧା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ଭିଡିଓରେ ତ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ତୋ ଭିଡିଓରେ ଆସିବ ସେଇପଟଟା ଅଛି ଆଉ ସେଇପଟ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚଟନା ହାତ କାଟି ନେଇକି ପାଣି ନା ପାଣି ଗରମ ଅଛି ଆହୁରି ଏତେ ଟାଣ ହେଇଗଲାଣି ଶୁଖିଯିବ ବେଶୀ ହେଲେ ତିଆରି କରିବାକୁ ବସିଲେ ପୁରା ଘଷି ବଢ଼ିବ ଘଷି ବଢ଼ିଆ ଆହୁରି ଶୁଖିଯିବ ସେ ଦେଖୁ ଏଗୁଡ଼ା ଛାଡ଼ିବନି ତାକୁ କରିକି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହଇରାଣ ହବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଟିକେ ଟିକେ ବଢ଼ି ବସି କିଛି କାମ ନାହିଁ ବଡ଼ ଟିକେ ଚୁଲିରେ ପକେଇଦେବ ହେଇଗଲା ଆମର ଚୁନା ମାଛ ହଳଦୀ ଲୁଣ ଗୋଳେଇକି ରେଡ଼ି କରି ନେଇ ଆସିଲି କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଗରମ କରିଦେଇଛି ଏବେ ଚୁନା ମାଛ ଭାଜି ଦେବି ଏ ଭାଜିଗଲା ଚୁନା ମାଛ ମୋର ଭଜା ହେଇଗଲେ ଅଧା ଭାଜି ଦେଇଛି ଆଉ ଚୁନା ମାଛକୁ ପକେଇଛି ଭଜିବା ପାଇଁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛି ତରକାରୀ କରି ମାଛ ତରକାରୀ ଆଉ ବଡ଼ ମାଛ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଚୁନା ମାଛ ଭଜା ଜିଆର ଭଜିଗଲାଣି ସବୁ ରୋଷେଇ ଆଜି ଦେବି କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି କାଠ ନ ପଡ଼ି କ'ଣ ଅଧା ଚୁନା ମାଛ ମୁଁ ଏଠି ଭାଜି ଦେଇ ସାରିଲେଣି
ଆଉ ଏଠି ଚୁନା ମାଛଟା ପକେଇଛି କଡ଼େଇରେ ମାଛ ତରକାରୀ ବଡ଼ ମାଛ ତରକାରୀ ତା ସହିତ ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ କ୍ଲିୟର କରିକି ସବୁ ରୋଷେଇବାସ ଦେଇ ସିଆଡ଼େ ପିଠାପଣା ତିଆରି ହବ ବୋଲି କିଏ ଯାଇଛି ଏମିତି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ରୋଷେଇବାସ ସବୁ ଦେଇ ପୁରା ହେଲାଣି ଆଜି ମୁଁ ଲେଖୁଛି ତଳକୁ ଯିବି ସେଠି କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି ସେଠି କୋଉଠି ଜାଗା ଅଛି କଣ ସେ ବାପା ତାଙ୍କର ବେଦି ଲିପିଲେଣି ନାନୀ ତାଙ୍କର ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ କହ୍ନେଇ ରଜା ବସୁଛନ୍ତି କାଇଁ କୁଁ ହେଲାଣି କି କୁଁ ହେଲେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ ସାଇରନ୍ ଦେଲାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେଉନି ମୋ ମାଛ ସିଆଡ଼େ ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଏତିକି ଅଛି ସରିଗଲାଣି ଆଉ ସବୁ ହାତ ଖାଇଲି ଆଉ କୁଡ଼ମୁଡ଼ିଆ ଚୁନା ଭଜା ଏଇଟା ଗୋଟେ ତ ଦାନ୍ତ ବାହାରିଛି କେଡ଼େ ବଡ଼ ଦାନ୍ତ ଶୁଖି ଯାଇଛି ପୁରା ଟପକିନା ମଧ୍ୟ ଟପକିନା ଏମିତି ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ फ्रेंड्स बर्तमान होगा इवनिंग टाइम माने आम चार्टा बेले खाई पी सब रोषेई सारा खाई पी कम सारा बर्तमान तो सब कार्ड माने बांटिया जाऊँ ना तो मार्केट आज टी मार्केट जाइए जेहेतु अलरेडी बहुत डेरी आमर दिन धरा होता आ बाबुल तार राशि अनुसार डेरी सुझी आउ तेणु हाथ में बहुत कम दिन समय अच्छे जाऊँगी मार्केट करने को कारण बो पैसा देना ना बाप घर सब जिनस आसे झीर शाढ़ी फाड़ी सब पैसा आसे तेणु जाऊँगी बो मुझे सब शाढ़ी बाछिया मार्केट टे जा पहुँचुचु आठी मुझे आसी त्रिवेणी की आम जाजपुर त्रिवेणी से बहुत सारा शाढ़ी से ही किणी तेणु चलतु मु कौन शाढ़ी फाड़ी सब आनली कौन ना सब चॉइस करी आप तो शेयर करी आउ घरे तो घी पिठा भी तैयारी होची माने जोटा कि आरिसा पिठा पूजार बहुत सारा पिठा लगे से बेदी कम से भी से चलता आमती आप सहित शेयर करुँचे आई होप कि आपको बहुत भल लगुव आम ब्लॉग तेणु एंजॉय करूँ कमेंट दे सांग भूलुनि आपने कमेंट बिल्कुल दौना तेणु चलते कौन कौन आम शॉपिंग कलु कौन नहीं आप सहित शेयर कर लोक नवकोटी नवकोटी देखें हल्का रहिबो हल्का
मम्मी कौन पड़ेगा दुर्गा से दीटा आपनर